السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على هذا الاجتماع. اجتمعنا وإياكم محبة وتعظيما في النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكما جمعنا الله وإياكم في هذه الليلة المباركة نسأله أن يجمعنا وإياكم نحن والحبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على حوضه المورود الذي من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada malam hari ini sebagai luapan rasa cinta dan pengagungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah mengumpulkan kita pada malam hari ini, semoga kelak Allah mengumpulkan kita semua bersama kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di telaganya, yang mana siapapun yang minum seteguk saja dari situ maka tidak akan merasakan haus untuk selama-lamanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam جاءنا بالرسالة وبين لنا الدلالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وما دعا لنفسه وما خبأ دعوته إلا لأمته شفاعة لهم يوم القيامة اعتناء بأمته. فحق هذا النبي العظيم على أمته أعظم حق وأعظم الحقوق بعد حق الله سبحانه وتعالى. Nabi Muhammad SAW datang kepada kita dengan membawa risalah, menjelaskan agama kepada kita sejelas-jelasnya, menyampaikan amanat yang dibebankan oleh Allah, dan beliau betul-betul menasehati umatnya. Beliau kepeduliannya kepada umatnya sangat luar biasa. Karena itu beliau tidak pernah berdoa kepada Allah untuk diri sendiri. Padahal kalau beliau berdoa pasti diijabai oleh Allah. Cuman doa yang diijabai oleh Allah itu disimpan oleh beliau untuk nanti diberikan untuk umatnya di hari kiamat, agar supaya syafaat beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala amara bi ta'zim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فقال تعالى ليعزروه ويوقروه، أي التعزير بمعنى التعظيم، لأن تعظيم النبي محمد صلى الله عليه وسلم تعظيم لله، والفرح بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم هو فرح بالله سبحانه وتعالى، لأن الله جعل أعظم نعمة أنعمها على هذا الوجود هو وجود الحامد المحمود وبروزه إلى هذا الوجود محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Allah lah yang memerintahkan kita untuk mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam firman-Nya liyu'azziruhu wa yuwaqqiruh, agar supaya mereka umatnya mengagungkan dan memuliakan beliau. Mengagungkan Nabi pada hakikatnya adalah mengagungkan Allah. Bergembira atas wujudnya Nabi, sebenarnya kita juga bergembira atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Allah memberikan kita nikmat yang sangat banyak, dan nikmat yang paling besar adalah wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ومن تعظيمه والفرح به هذه الاجتماعات التي تكون إظهارا للفرح بميلاد النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإنها من جملة الأفراح. قال الشيخ ابن حجر العسقلاني قال فإن الاحتفال بميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم يدخل تحت أصل من أصول الدين، وهو ما روي عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه عندما دخل المدينة المنورة وجد أهلها يصومون يوم عاشوراء، قال لماذا تصومون هذا اليوم؟ قال يوم نجى الله فيه نبيه موسى وأهلك عدوه فرعون، فنحن نصومه شكرا لله تعالى.
فالصيام نوع من أنواع الفرح، الصلاة نوع من أنواع الفرح، الصدقة نوع من أنواع الفرح، وإطعام الطعام وإكرام الأيتام وإقامة مجالس الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم نوع من إظهار الفرح بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والفرح بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم من أعظم العبادات المقربات لله رب البريات، وبذلك تعلى الدرجات العاليات عند رب البريات سبحانه وتعالى. Termasuk bentuk mengagungkan Nabi, termasuk bentuk bergembira atas wujudnya Nabi adalah perkumpulan kita saat ini. Kita berkumpul di sini untuk mengungkapkan kebahagiaan kita atas wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani pernah menyatakan bahwa peringatan hari lahir Nabi ini memiliki dasar di dalam agama. Dasarnya apa? Yaitu hadis yang diriwayatkan bahwa ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam kota Madinah, beliau menemukan orang-orang ahlul kitab berpuasa di hari Asyura. Ketika ditanya, kenapa kalian puasa di hari Asyura 10 Muharram? Mereka menjawab, iya, tanggal 10 Asyura adalah hari diselamatkannya Nabi Musa dan dibinasakannya musuh besar beliau yaitu Fir'aun. Kami berpuasa pada hari ini sebagai bentuk syukur atas keselamatan beliau. Ini adalah dalil peringatan atas lahirnya Nabi Muhammad SAW. Puasa ini salah satu bentuk mengungkapkan kegembiraan. Salat juga bisa dijadikan sebagai perbuatan untuk mengungkapkan kegembiraan. Sedekah, memberikan makanan kepada fuqara masakin, memuliakan anak yatim, mengadakan majelis sholawat, ini semua bisa kita jadikan sarana untuk mengungkapkan kegembiraan kita atas wujudnya Nabi Muhammad SAW. Dan perlu kita ketahui bahwa bergembira atas wujudnya beliau ini adalah paling besarnya ibadah yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan kegembiraan kita itulah kita bisa mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. وأول من احتفل بميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإنه كان يصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، فلما سئل صلى الله عليه وآله وسلم عن صيام يوم الخميس فقال ذاك يوم تعرض فيه الأعمال على الله فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، وأما يوم الاثنين فإنه يوم ولدت فيه. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يحب ذلك اليوم لأنه يوم ميلاده، يوم تشرف به الوجود ببروز الحامد المحمود لهذا الوجود. أفضل مولود وأعظم مولود هو الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لهذا كانت ليلة ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي أفضل الليالي على الإطلاق، أفضل من ليلة القدر ومن ليلة عرفة وغير ذلك من الليالي الفاضلات، لأن لولا النبي محمد ما عرفنا إسلام، ما عرفنا صلاة، ما عرفنا صيام، ما عرفنا شيء من الخير ولا اجتنبنا شيء من الشر إلا ببركة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Yang pertama kali memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad adalah Nabi Muhammad sendiri sallallahu alaihi wasallam. Beliau setiap pekan selalu puasa Senin Kemis. Ketika ditanya, "Wahai Rasulullah, kenapa Anda melakukan puasa di hari Kamis?" Beliau menjawab, "Iya, karena hari Kamis adalah hari dilaporkannya amal kepada Allah, dan aku senang kalau amalku dilaporkan pada Allah, aku dalam keadaan berpuasa. Adapun hari Senin aku berpuasa karena itu adalah hari lahirku." Jadi Nabi Muhammad sendiri bergembira atas hari Senin, menyambut gembira hari Senin, memperingati hari Senin karena itu adalah hari lahir beliau, hari yang gara-gara beliau lahir akhirnya makhluk ini, alam ini, jagat raya ini menjadi mulia. Beliau adalah kehormatan bagi seluruh jagat raya ini.
malam yang bertepatan dengan malam lahirnya Nabi dulu pas 12 Rabiul Awal pas Nabi dilahirkan, bagi kita umatnya Nabi itu adalah malam yang paling mulia, mengalahkan Lailatul Qadar, mengalahkan Lailatul Arafah, malam Arafah, dan juga malam-malam istimewa lainnya. Kenapa demikian? Ya, karena tanpa adanya Nabi Muhammad SAW kita tidak akan pernah tahu apa itu Islam, sholat, puasa, kebaikan. Kita juga tidak tahu bagaimana caranya menjauhi kejelekan. Kita mengetahui semuanya itu dengan barokah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa afdalu lailatin lin-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hiya lailatul Isra wal Mi'raj. Hadhihi afdalu lailah li'annahu kallama rabbahu subhanahu wa ta'ala wa balagha ila maqamin lam yablughu nabiyyun mursal wala malak muqarrab. لم يبلغ ذلك المقام إلا الحبيب المحبب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلهذا كانت ليلة المعراج هي أفضل الليالي للنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالله سبحانه وتعالى شرفه وكرمه وأمرنا بتعظيمه وتشريفه. فما من موضع أمرنا الله سبحانه وتعالى وأوجب علينا ذكره إلا وأوجب علينا ذكر النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وما من موضع ندب لنا سبحانه وتعالى ذكره إلا وندب لنا ذكر حبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو المقصود في قوله سبحانه وتعالى ورفعنا لك ذكرك، أي فلا أذكر إلا وتذكر معي. Bagi kita malam paling istimewa adalah malam lahirnya Nabi. Adapun malam paling istimewa, paling afdol bagi Nabi Muhammad sendiri adalah malam Isra Mi'raj. Karena pada malam itulah beliau berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala dan beliau mencapai kedudukan yang tidak pernah dan tidak akan dicapai oleh makhluk yang lain, baik itu para nabi, para rasul ataupun para malaikat. Allah memuliakan Nabi dan Allah memerintahkan kita untuk memuliakan beliau. Di antara bentuk penghormatan Allah kepada Nabi Muhammad SAW adalah setiap tempat kita diwajibkan menyebut nama Allah, pasti kita wajib menyebut nama Nabi Muhammad. Setiap tempat kita disunatkan menyebut nama Allah, pasti pula kita akan disunahkan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang dimaksud dengan firman Allah, wa rafa'na laka dzikrak, aku tinggikan penyebutanmu untukmu. Artinya tidaklah aku disebut kecuali engkau juga disebut wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. جعل الله سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم رحمة لهذا الكون ومظهر أعظم من مظاهر الرحمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رحمة للصغير والكبير، رحمة للإنسان والحيوان. ذات مرة صلى الله عليه وسلم كان يمشي فإذا به يسمع صوت يقول يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله، فسمع الصوت ولم يدري من أين هذا الصوت، فنظر إلى شجرة فإذا تحت الشجرة هناك غزالة مربوطة وهناك رجل نائم في ظل تلك الشجرة، فجاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم فكلمته الغزالة بلسان عربي فصيح يا رسول الله إن هذا الرجل اصطادني من هذا الشعب في الجبل وإن لي أخشاف أي أولاد صغار لم أرضعهم، أطلقني لكي أذهب وأرضعهم وأرجع. فقال لها النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو تفعلين؟ فقالت عذبني الله عذاب من سمع باسمك ولم يصلي عليك، وفي رواية عذبني الله عذاب العشار. من العشار؟
الذي يأكل أموال الناس بالباطل يدخل في المعاملات الفاسدة فيأكل أموال الناس بالباطل، سواء من المكس أو الجمرك، سواء من الربا الذي حرمه الله ولم يبيحه، بل أذن بالحرب على آكل الربا. لم يأذن الله سبحانه وتعالى بالحرب إلا على صنفين من العباد. الصنف الأول الذي يبغض الأولياء ويسب الأولياء، فقد قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الصنف الثاني ممن آذنهم الله بالحرب هو آكل الربا، وأرشدنا وعلمنا أنه من أكبر الكبائر أكل الربا، والذي يأكل الربا يمشي كأنما يتخبطه الشيطان، هكذا ينود وكأنه سكران، لأنه سكر بالدنيا، ومن سكر بالدنيا ما ينتفع بقراءة القرآن، ولا ينتفع بحديث النبي محمد سيد ولد عدنان، ولا ينفع بموعظة الواعظين، ولا تذكرة المذكرين، لأن قلبه سجد للدنيا ما سجد لله سبحانه وتعالى. فهو وإن كبر سنه لكنه لم تتقبل له صلاة. لماذا؟ لأن قلبه ساجد للدنيا ما سجد لله سبحانه وتعالى سجدة. كبر سنه ولم تتقبل له صلاة عند الله. ما بتتقبل لك صلاة عند الله إلا إذا كبرت الله، قلت الله أكبر من كل شيء، من الدنيا ومن كل شيء، وجعلت الدنيا في يدك تعينك وتحت قدمك لتحفظك من الأذيات الدنيا، من الحرارة، من البلاء في هذه الدنيا، ولم تجعلها على رأسك تتزين بها كالعمامة أمام الناس. فذاك من فعل ذلك ذاك إنما سكر بالدنيا، ولا يغتر بالدنيا إلا جاهل مغرور، لأن الدنيا ظل زائل وحال حائل، لها يجمع من لا عقل له، والعاقل هو الذي يأخذ منها لتعينه على طاعة الله وطاعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فأطلقها النبي محمد صلى الله عليه وسلم فذهبت تجري، فبعد زمن وأرضعت رجعت كما قالت للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. حتى البهائم ما تخلف الوعد، لكن بعض الأوادم يخلف الوعد، ذاك لأن في قلبه نفاق، ما يخلف الوعد مؤمن. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف، وفي رواية: وإذا عاهد غدر. فربطها النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما كانت. فبعد أن ربطها استيقظ ذلك الرجل: يا رسول الله ألك حاجة؟ قال: حاجتي إليك أن تطلق هذه الغزالة. فقال: هي لله ولرسوله، وأطلقها. فذهبت الغزالة وتشهي تقول: أشهد أنك نبي الله، نبي الرحمة، رحمة بالبهائم ورحمة بالإنسان ورحمة بكل كائن من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. Allah menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat untuk seluruh alam, untuk anak kecil maupun orang dewasa, untuk manusia maupun binatang. Pernah suatu ketika Nabi itu berjalan, tiba-tiba mendengar suara memanggil nama beliau, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai Rasulullah," sampai 3 kali. Nabi tidak tahu dari mana sumber suara ini. Akhirnya dicari. Ternyata ada pohon. Di bawah pohon itu terdapat hewan rusa yang terikat, dan di samping rusa yang terikat itu terdapat seorang laki-laki yang sedang tertidur. Tiba-tiba rusa tadi berbicara seperti bahasa manusia, menggunakan bahasa Arab yang sangat fasih. Rusa tadi bercerita pada Rasulullah dengan bahasa Arab yang sangat fasih: "Wahai Rasulullah,
laki-laki yang sedang tidur ini memburuku, menangkapku dan kemudian mengikat aku. Aku bersedih wahai Rasulullah. Kenapa? Aku punya anak yang masih kecil-kecil ada di atas bukit sana. Belum aku susui. Aku takut mereka mati kelaparan. Aku minta tolong kepadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lepaskan ikatanku untuk aku menyusui anak-anakku. Setelah aku menyusui, aku berjanji untuk kembali lagi ke sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyai, benar kamu berjanji bakal kembali lagi ke sini? Si rusa tadi menjawab, iya Rasulullah, aku akan kembali. Kalau sampai aku tidak kembali ke sini, semoga aku disiksa oleh Allah dengan siksa yang sangat pedih, seperti siksa yang diberikan oleh Allah kepada orang yang mendengar namamu tapi tidak mau bersolawat kepadamu sallallahu alaihi wasallam. Siksanya sangat besar. Orang yang mendengar nama Nabi tapi tidak bersolawat pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebagian riwayat yang lain, si rusa itu mengatakan, ya Rasulullah, kalau aku tidak kembali, semoga aku disiksa oleh Allah dengan siksa yang sangat pedih, seperti siksa yang diberikan kepada Asyar. Asyar ini adalah orang yang memakan harta dengan cara yang tidak benar. Bagaimana maksudnya memakan harta dengan yang tidak benar? Mengambil harta dengan muamalat yang tidak dibenarkan oleh agama. Misalkan mengambil pungutan liar, itu pajak atau riba. Riba ini salah satu dosa yang paling besar dan belum pernah dihalalkan dalam agama manapun. Allah Subhanahu wa taala sampai mengumumkan perang kepada pelaku riba. Allah belum pernah mengumumkan perang kepada orang yang maksiat kecuali pada dua kelompok. Yang pertama adalah orang yang membenci dan mengganggu kekasih Allah, para wali-wali Allah. Dalam sebagian hadis dikatakan, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapapun yang memusuhi waliku, maka aku umumkan perang untuknya. Dan yang kedua adalah pelaku riba. Riba ini termasuk dosa yang paling besar. Dan orang yang melakukan riba dikabarkan oleh Allah, dia nanti akan berjalan seperti orang yang kesurupan, kerasukan setan. Orang seperti orang mabuk. Kenapa? Karena memang orang pelaku riba ini biasanya ada orang yang mabuk dunia, cinta dunia. Karena itu nanti akan dibangkitkan jalannya seperti orang kerasukan, seperti orang mabuk. Karena dia mabuk dunia, dan orang yang mabuk dunia tidak akan bisa mengambil manfaat dari ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, atau mau itu siapapun, tidak bakalan bisa. Kenapa? Hatinya bersujud kepada dunia dan tidak pernah bersujud kepada Allah. Karena itu orang yang cinta dunia, walaupun sudah tua umurnya, tidak ada satu sholat pun yang diterima oleh Allah. Kenapa? Hakikatnya dia tidak pernah bersujud kepada Allah, dohirnya, dan belum pernah sujud kepada Allah. Orang yang diterima sholatnya itu adalah orang yang sujudnya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Kemudian orang itu tidaklah cinta dunia kecuali orang yang tidak punya akal. Orang yang berakal sehat itu akan menjadikan dunia sebagai sandal yang melindungi kaki dari panas, dari duri, dan apapun yang mengganggu. Sementara orang tolol, orang bodoh menjadikan dunia di atas kepala, dibuat pamer-pamer di hadapan orang lain, dibuat hiasan bagi dirinya. Yang menumpuk-numpuk dunia ini adalah hanya orang-orang bodoh. Orang yang berakal sehat hanya akan mengambil dunia yang bisa membantu dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada cerita rusa tadi. Rusa tadi akhirnya dilepaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pergi menyusui anaknya. Setelah menyusui kembali lagi, memenuhi janji, tidak ingkar janji. Dan begitulah binatang itu, walaupun binatang itu senang menepati janji, tidak ada yang ingkar janji. Cuman manusia ini masalah. Banyak manusia sekarang yang sudah ingkar janji. Orang yang senang ingkar janji tandanya di hatinya tidak ada keimanan. Yang ada hanyalah kemunafikan. Karena pembohong itu, orang yang ingkar janji ini adalah tanda orang-orang munafik. Ketika hewan tadi kembali, orang yang si pemburu yang tidur tadi terjaga, bangun, kaget melihat Rasulullah. Ada apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasul menjawab, ini tadi rusa ini minta tolong aku untuk dilepaskan, mau menyusui anaknya.
Itu sekarang dia kembali lagi. Sudah Rasulullah biarkan dia lepas untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya si rusa tadi iya. Jadi si rusa tadi akhirnya dilepaskan. Ketika lepas sambil lari dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya. Jadi si rusa tadi sambil berlari dia mengatakan, aku bersaksi bahwa engkau adalah nabinya Allah dan engkau adalah nabi sang pembawa rahmat. في مثل هذه المجالس مجالس الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم مجالس قراءة سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تشحث الهمم ويتقوى الإيمان فيعزم كل واحد من الذي يحضر هذه المجالس إن كان مقصر في صلاة يعزم أنه يواظب على الصلاة ويندم على ما فرط وترك من صلوات ماضيات فإن العاقل هو الذي يتفقد عيوبه والأحمق الجاهل الذي يداري عيوبه ويغطيها ذاك أحمق جاهل. ليه؟ لأنك إن غفلت فليس بمغفول عنك. تركت الصلاة ما حد يعلم بك أنك تترك الصلاة لكن الله يعلم بك والله سبحانه وتعالى إن لم يعجل بالعقوبة فهو يمهل لكن ما يهمل. إذا أحب الله عبد وقع في المعصية أحبه جعل له شيء يذكره مصيبة مرض لكن إذا أبغضه فهو يعصي وماله يزيد وهو يترك الصلاة وصحته قوية علامة أن الله سبحانه وتعالى ما أحبه مقته أبغضه طرده من رحمته. يتفقد الإنسان نفسه في مثل هذه المجالس يتوب العاصي كما قال الحبيب علي حبشي ذا وقت توبتك العاصي إذا بات توب في هذه المجامع في هذه الأشهر في شهر ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذا وقت توبتك الشارد إذا بات أوب. يعزم كل واحد أن يبدل حالته الماضية السيئة ويندم على ما فرط في الأيام الماضيات ويعزم على تبديل السيئات الماضيات إلى حسنات جديدات ويحول من حسنة سيئة من حالة سيئة إلى حالة حسنة ويعزم إن كان في الإحسان أن يزيد في إحسانه. هكذا هو المؤمن الذي وصفه لنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يكون دائما يحب يتنقل من الزين إلى أحسن من الحسن إلى أحسن من خلق ذميم إلى خلق حسن. وهكذا علمنا جد الحسن أن أحسن الحسن الخلق الحسن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Di majelis seperti ini, majelis pembacaan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, masjid pembacaan sejarah hidup beliau, hendaknya kita menguatkan tekad kita untuk berubah menjadi lebih baik. Yang asalnya sembrono, malas ibadah, sholatnya sering bolong-bolong, malam ini juga niatkan yang kuat untuk istiqomah selalu melakukan sholat dan menyesali sholat-sholat yang telah ditinggalkan di masa yang telah lewat. Orang yang berakal sehat itu adalah orang yang selalu mencari aibnya dia sendiri dan kemudian berusaha memperbaikinya. Sementara orang tolol, orang dungu adalah orang yang kalau punya aib ditutupi. Keliru, orang yang waras tidak begitu. Orang waras mencari-cari aibnya dia, setelah itu diperbaiki, dirubah yang jelek jadi baik. Orang yang tahu kalau dia punya aib kemudian ditutup-tutupi biar tidak ketahuan orang, ini namanya dungu, tolol, tidak punya akal. Karena ketahuilah, kalau kita lalai kepada Allah, Allah tidak pernah lalai kepada kita. Itu tidak pernah lupa kepada kita.
Kalaupun ada orang ahli maksiat dibiarkan tidak disiksa, ketahuilah Allah tidak pernah mengabaikan orang yang maksiat dari azabnya nanti. Hanya tinggal nunggu waktu saja. Bukan berarti Allah lupa untuk menyiksa, tinggal menunggu waktu saja. Dan perlu kita ketahui bahwa kalau ada orang itu maksiat, setelah maksiat kok dikasih musibah, dikasih sakit misalnya, tandanya berarti ini hamba yang dicintai oleh Allah. Kenapa? Dengan musibah, dengan penyakit yang diberikan oleh Allah, Allah ingin menyadarkan dia agar segera kembali kepadanya. Tapi kalau ada orang ahli maksiat, bisnisnya tambah lancar, tambah kaya, musim pandemi sehat-sehat saja, ini tandanya hamba yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari dalam momen seperti ini, momen hari lahirnya Nabi SAW, kita niatkan yang kuat untuk merubah diri menjadi lebih baik. Kita cari tahu apa kekurangan kita, apa aib kita. Itu sebagaimana dikatakan oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pada majelis maulid seperti inilah saatnya orang yang ahli maksiat untuk bertaubat. Saatnya orang yang selalu membangkang kepada Allah untuk kembali kepada Allah. Mari kita niatkan yang kuat untuk merubah keadaan kita. Yang asalnya buruk kita rubah menjadi baik. Yang asalnya sudah baik kita tambah kebaikannya. Dan begitulah seorang mukmin. Orang yang beriman itu selalu seperti itu, berusaha memperbaiki keadaannya. Yang kalau buruk dirubah menjadi baik, yang asalnya baik ditingkatkan lagi kebaikannya. Rasulullah SAW bersabda, ahsanul hasan al khuluqul hasan. Sebaik-baik kebaikan adalah akhlak yang baik. في مثل هذه المجالس، مجالس الصلوات على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبذكر سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تتنزل البرحمات والبركات فتغمر الحاضرين والمكان الذي فيه، وتغمر جيران ذلك المكان، فيتوب العاصي ويسلم الكافر ببركة تلك الرحمات النازلات، ويزداد المحسن في إحسانه. فقد كان هناك في مصر رجل في شهر ربيع الأول يجمع أقاربه وأرحامه وجيرانه للذكر وللصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فكان له جار يهودي، فسألت زوجة اليهودي زوجها فقالت: ما بال جارنا المسلم ينفق مالا جزيلا في مثل هذا الشهر؟ فقال: إنه يزعم أن نبيه قد ولد فيه. فناما ليلتهما، فرأت زوجة اليهودي رجلا جميلا ذو مهابة ووقار يمشي ومعه جماعة من أصحابه كأنه القمر بين النجوم الزهر صلى الله عليه وآله وسلم. فسألت أحدهم ممن يمشي معه: من هذا الرجل الجليل النعت العظيم الوصف؟ قال: هذا محمد رسول الله. قالت: أو يكلمني إذا كلمته؟ قال: نعم. فقالت: يا رسول الله. فقال لها النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لبيك. فقالت: أو تجيب لمثلها بالتلبية وهي على غير دينك ومن أعدائك؟ فقال لها: ما أجبت نداءك حتى علمت أن الله قد هداك إلى الإسلام. فقالت: امدد يديك فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فاستيقظت من منامها فرحة بإسلامها، وعزمت أن تنفق مالها في سبيل الله، وتطعم الفقراء والمساكين، وتكرم الأيتام، وتصنع مولدا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا أصبحت في الصباح، فلما أصبحت أرادت أن تعمل وليمة، فإذا زوجها قد انتبه قبلها وقد هيأ الوليمة وهو بهمة عظيمة. فقالت لزوجها: ما لي أراك في همة عظيمة وقد هيأت الوليمة؟ قال لها: من أجل الذي أسلمت على يديه البارحة. قالت: ويحك، ومن كشف لك عن هذا السر المصون؟ قال: الذي أسلمت بعدك على يديه، فقد رأيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم البارحة
لقنني الشهادتين وأشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأخبرني أن زوجتي قد أسلمت قبلي. الزوج والزوجة في ليلة واحدة تحولا من الشقاء إلى السعادة، من الخلود في النيران إلى الخلود في الجنان. ببركة ماذا؟ ببركة ماذا؟ ببركة تلك الرحمة التي فاضت من مجلس الصلاة على النبي، من مجلس الذكر، من مجلس قراءة سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، عامة الحاضرين وعامة الجيران الكافرين، فهداهم إلى الله للإسلام، والجيران العاصين هداهم الله ورزقهم التوبة النصوح، ووقعت الهداية للأولاد ببركة تعظيم سيد العباد. فالله يهدينا بهداه ويتولانا بولاه، ويجعلنا وإياكم ممن يعتصم بحبله بحبيبه ومصطفاه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومن والاه. Dengan majelis seperti ini, majelis sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, majelis pembacaan sejarah hidup beliau, akan turun rahmat yang sangat deras, barokah yang melimpah kepada tempat dibacakannya sholawat. Jadi tempat kita saat ini, karena kita bacakan sholawat, kita terangkan sejarah hidup beliau, turun rahmat dan barokah yang sangat besar dari Allah. Dan barokah itu tidak hanya turun ke tempat ini saja, tapi juga ke daerah sekitarnya. Dimanapun majelis sholawat diadakan pasti seperti itu, akan memancing turunnya rahmat dan barokah pada tempat itu dan tempat yang ada di sekitarnya. Sehingga dengan barokah dan rahmat itu yang nyiprat kepada tetangganya, akhirnya orang yang asalnya ahli maksiat langsung kepingin untuk bertobat. Bahkan yang kafir kepingin untuk masuk Islam. Semuanya dengan barokah rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang asalnya rajin ibadah semakin rajin lagi. Ada kisah tentang hal ini. Di Mesir itu dulu ada orang kaya, kalau sudah malam kelahiran Nabi, malam 12 Rabiul Awal, dia mengumpulkan tetangganya, kerabatnya, menyediakan makanan untuk menjamu tamu undangan. Di dalam acara itu dia mengadakan majelis zikir, sholawat, membaca sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Ada tetangganya suami istri kafir beragama Yahudi. Si istri ini heran, ada apa? Tanya pada suaminya, Mas, ada apa tetangga kita ini? Kok ngadakan acara gede-gedean? Si suaminya menjawab, iya, dia itu beranggapan kalau malam ini bertepatan dengan hari lahir nabinya, makanya dia mengadakan acara gede-gedean seperti itu. Di malam harinya suami istri ini tidur. Barokahnya maulid yang diadakan di samping rumahnya orang kafir ini, si Yahudi ini, si istri di malam hari mimpi, di tengah tidur mimpi, melihat seorang yang sangat gagah, tampan, rupawan, belum pernah ada orang setampan itu. Berjalan bersama sekelompok orang, ada satu orang yang istimewa, yang gagah tadi itu istimewa, seolah-olah dia rembulan di tengah-tengah bintang. Dia tidak kenal karena memang dia orang kafir. Akhirnya dia bertanya pada sebagian orang yang berjalan bersamanya, siapa itu orang yang gagah, yang tampan itu? Akhirnya dijawab oleh sebagian orang, itu adalah Nabi Muhammad, utusan Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Si perempuan Yahudi tadi bertanya lagi dalam mimpi, kira-kira kalau aku ingin berbicara dengan beliau, apakah beliau mau menjawab omonganku, menjawab pertanyaanku? Oh tentu, Nabi Muhammad selalu seperti itu. Kemudian si perempuan Yahudi tadi menjawab, wahai Rasulullah. Rasulullah menjawab dengan jawaban sopan, labbaiki. Nah, ini jawaban sopan. Kalau kita dipanggil menjawab dengan labbaiki, ini adalah jawaban yang sopan. Si perempuan Yahudi tadi kaget, wahai Rasulullah, kenapa engkau menjawab dengan jawaban sesopan ini? Padahal perempuan ini bukanlah orang yang beriman padamu. Dia kafir kepadamu, tidak beriman, tidak mempercayaimu. Kenapa engkau menjawab dengan panggilannya dengan jawaban yang sesopan itu? Rasulullah SAW menjawab,
Aku tidak menjawab panggilan dia kecuali setelah aku diberitahu oleh Allah bahwa wanita ini akan segera diberi hidayah. Akhirnya wanita tadi langsung bergetar, tersentuh hatinya. Ya Rasulullah, ulurkan tanganmu, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dituntun syahadat oleh Nabi, barokah maulid, orang kafir dituntun syahadat langsung oleh Nabi. Setelah dituntun dia terbangun dalam keadaan gembira luar biasa dan penuh semangat. Tapi karena masih malam, dia tidur lagi. Sebelum tidur lagi dia berniat, pokoknya besok pagi saya harus mengadakan pesta gede-gedean sebagai acara selamatan karena saya sudah masuk Islam, dituntun langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah itu tidur lagi. Bangun tidur, dia merasa ada yang aneh. Suaminya itu penuh semangat. Mungkin biasanya suaminya ini malas-malesan. Ini suaminya kelihatan semangat luar biasa. Seolah dan dia sudah belanja barang banyak, seperti mau mengadakan pesta gede-gedean. Si istri heran nanya, "Mas, kenapa engkau kok begitu semangat?" Kemudian seolah-olah mau mempersiapkan acara tertentu. Ada apa memangnya? Iya, aku ingin mengadakan acara selamatan, pesta gede-gedean sebagai selamatan karena kamu sudah masuk Islam. Istri tambah heran lagi, tambah kaget. Kata siapa? Kalau aku sudah masuk Islam. Aku tadi malam memang mimpi masuk Islam. Dan setelah itu aku tidur lagi belum ngasih tahu siapapun. Kamu tahu dari mana kalau aku sudah masuk Islam? Si suami menjawab, yang ngasih tahu aku adalah orang yang menuntun aku, Nabi yang menuntun aku untuk bersyahadat setelahmu. Jadi suaminya juga mimpi dituntun masuk Islam oleh Rasulullah SAW setelah istrinya, dan Nabi Muhammad juga yang ngasih tahu aku bahwa istrimu sudah masuk Islam terlebih dahulu. Karena itu sekarang aku ngumpulkan bahan-bahan ini untuk mengadakan pesta gede-gedean sebagai peringatan, sebagai bentuk syukur atas Islamnya kita berdua dituntun langsung oleh Rasulullah SAW. Sebab apa ini? Orang yang asalnya ini calon penghuni neraka abadi berubah menjadi calon penghuni surga abadi. Orang yang asalnya celaka menjadi beruntung. Semuanya barokat majlis dzikir, majlis sholawat, dan majlis pembacaan sejarah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الله يتولانا نبي الله ويحمينا ويبارك لنا وإياكم في المجالس والأوقات والأقوات واجعلها مصروفة في الطاعات يا رب العالمين. يصلح لنا الأولاد والبنات والزوجات عن صالحات طيعات عبدات راضيات مرضيات بجاه النبي محمد سيد السادات. ولا نصرف من هذا المجلس إلا بذنوب المغفورات، حاجات المقضيات، حاجات الدنيا باليسر وحاجات الآخرة بالأغفر غيث رحمة سابقة هنية ترى فيها الخير والبركة إياكم كل أذية وكل بلية وكل شكية، ويصلح القصد والنية بجاه النبي خير البرية إنه على ما يشاء قدير بالجبل جدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.